Praise the Lord. Praise the Lord. सारी And महिमा all the प्रभु glory यीशु goes मसीह to को our मिलता Lord है। Jesus സർവ്വ Christ. മഹത്വവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന് തന്നെ. He permitted us and allowed us to speak in His अभी harvest तक हार्वेस्ट broadcasting ब्रॉडकास्टिंग के so द्वारा far. बोलने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी Harvest Broadcasting और ലൂടെ सहायता की സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और making कई us to give एपिसोड a lot बनाने of में मदद की। episodes. ധാരാളം എപ്പിസോഡുകൾ നൽകുവാൻ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Now in every program you are seeing various kinds of miracles what the Lord have done in the अलग अलग life of प्रोग्रामों के those who द्वारा believe in Him. विश्वास करने वालों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को आप देखने पाते हैं। പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. The बाइबल Bible कहता says है if you जो ask कोई आप anything by विश्वास के द्वारा faith, मांगे, വിശ്വാസത്തോടെ എന്ത് യാചിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ये विश्वास करते Believing हुए that कि you will receive आपको that. मिल गया है। അത് സ്വീകരിച്ചു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. Matthew मत्ती 21:22 21:22 कहता says है you will आपको surely निश्चित receive. तौर पे मिलेगा। 21:22 പറയുന്നു അങ്ങനെ ആയാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അത് പ്രാപിക്കും. And also और साथ ही John साथ chapter यूहन्ना 14 उसके says, 12 से 14 യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായത്തിന്റെ 12 മുതൽ कहता 14 है വരെ कि If अगर you जो ask कोई आप anything उसके in नाम His से name, मांगते हैं തന്റെ നാമത്തിൽ आपको वो मिल എന്ത് जाएगा। യാചിച്ചാലും you'll receive that. നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കും. यूहन्ना 16 के Jesus said in 23 में John प्रभु यीशु 16:23, मसीह ने कहा യോഹന്നാൻ 16:23 യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, मांगो Ask कि that तुम्हारा your joy may be आनंद सिद्ध हो जाए। നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാൻ നിങ്ങൾ യാചിപ്പിൻ. I hope that all of your children or मैं grandchildren आशा करता हूँ might कि have reached आपके the बच्चे school और levels. आपके पोते पोतियाँ स्कूल लेवल खत्म कर चुके होंगे। അവരുടെ സ്കൂൾ ലെവൽ തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Some of your children आप might में से कुछ के writing the बच्चे कॉलेज के college एग्जाम exams. लिख रहे होंगे, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ മക്കൾ കോളേജ് चाहे പരീക്ഷ जो कोई वो क्यों ना हो। whatever it may be. എന്നാൽ ഏതു തന്നെ अपने ആയിരുന്നാലും बच्चों Send को your आशीषों children के with साथ blessing. भेजें। നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ പറഞ്ഞയക്കാം. Whether the examiner can come into the वो एग्जामिनर हॉल में Jesus आए can या ना आए, यीशु जरूर आएंगे। ഹാളിൽ വരുവാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവിന് അവിടെ വരുവാൻ And he और can send अपने for the बुद्धि spirit की of wisdom आत्मा unto को them. वह भेजेंगे। മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പകരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് കഴിയും. Last episode, पिछले I एपिसोड started से talking about मैंने fear. भय के बारे में बात करना ആവശ്യം शुरू ഞാൻ किया। നിങ്ങളോട് ഒടുവിലായി സംസാരിച്ചത് ഭയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. I told you the ഞാൻ Bible നിങ്ങളോട് says പറഞ്ഞു, the Bible says मैंने कहा था 365 आपको कि times, बाइबल fear not. 365 बार मत डर कहकर कहता है। പുസ്തകത്തിൽ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. उसमें मैंने In that दो I बातें mentioned आपको two बताई। things. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ पहली बात है The पाप fear का of भय sin ഒന്ന് और उसके दंड का भय। and its consequences. അതിന്റെ कुछ ही दिनों पहले मेरे Recently शहर in my में city, ഞാൻ നിവസിക്കുന്ന നഗരത്തിൽ ഈ അടുത്തയിടെ one famous एक bank बहुत ही manager मशहूर बैंक come to प्रबंधक ने suicide आत्महत्या कर लिया। പ്രശസ്തനായ ബാങ്ക് മാനേജർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. because some problem, उनके रहते misappropriation कुछ of हिसाब funds किताब have में happened. गड़बड़ी हुई ചില थी। പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിലെ തെറ്റായ उनके ज्ञान के സമീപനം, बगैर without his knowledge. തന്റെ അറിവ് और उन्होंने കൂടാതെ उसमें He put the हस्ताक्षर sign. किए थे। അദ്ദേഹം അതിന്റെ അടിയിൽ അറിയാതെ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടി വന്നു. And automatically CBI and स्वाभाविक तौर everybody पर सीबीआई start to जैसे find out. जांचकर्ता उन पर निशाना लगाने लगे ഒക്കെ അത് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് और उसका So he सामना didn't वो want नहीं to करना face चाहते them. थे। അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം हाँ, वो एक ആഗ്രഹിച്ചു. धर्मी Even व्यक्ति though था he is तो a भी righteous man. അദ്ദേഹം നേരായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. उन्होंने कोई Even though गलत he काम never नहीं swindled किया any था money. तो भी ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വകീയമായി വഞ്ചിച്ചെടുക്കാതെ क्योंकि वो भय उनके Because अंदर of the था, fear, ഈ उन्होंने ഭയത്തെ अपने जीवन को he put an समाप्त end कर of लिया। his life. തന്റെ സ്വജീവിതം कई लोग इसी समान हैं। People are like that. അനേക कुछ साल ആളുകളും पहले ഇങ്ങനെയുണ്ട്. Some years ago, ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് one एक young जवान lady had औरत written ने plus प्लस 2 का एग्जाम लिखा। ഒരു യുവതി +2 എക്സാം എഴുതി. उनमें से And कुछ some of the सवाल questions मुश्किल seemed to लग be रहे hard. थे। ചില ചോദ്യങ്ങൾ താരതമ്യേന വിഷമമുള്ളതായിരുന്നു. But साधारण normally she तौर used to पर get उनको about 80% 80%. से ऊपर मिल जाता था। സാധാരണഗതിയിൽ 80%-ലധികം മാർക്ക് അവൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. But when she मगर उन्होंने found देखा some of कि the कुछ questions सवाल were थोड़े hard, मुश्किल हैं, അന്തിമ പരീക്ഷയിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ She കഠിനങ്ങളാണ്. उनको thought ऐसा that लगा she कि वो would निश्चित surely तौर पर fail पराजित हो जाएंगी തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെടും उस എന്ന് subject അവൾക്ക് में। ഭയന്നു. in that subject. ആ വിഷയങ്ങളിൽ. So she इसलिए वो अपने went to घर the के upper ऊपरी room of कमरे the में house गई അതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ और നിലയിലേക്ക് अपने പോയി आप को and फांसी hanged लगा लिया। herself. അവൾ തൂങ്ങി वो സ്വയം भविष्य का भय, Fear of future. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം. Why? എന്തുകൊണ്ട്? क्योंकि उनको Because she लगा कि thought अब that कोई she has भविष्य no नहीं future. बाकी बचा है। കാരണം തനിക്ക് ഇനി ഒരു നല്ല ഭാവി परंतु ഇല്ല उसके എന്ന് उपरांत അവൾ ചിന്തിച്ചു. But afterwards, जब परिणाम आया, അതിനുശേഷം the result came. റിസൾട്ട് വന്നു. 1,162 1200 में से 1,200. 1260 अंक उनको मिले थे। 1168 മാർക്ക് അവൾക്ക് നേടുവാൻ कितने अच्छे കഴിഞ്ഞു. अंक थे। What a good marks.
क्या फायदा हुआ? What's the use? പക്ഷെ എന്താ उसी समान कुछ समय पहले Recently, ഇതുപോലെ തന്നെ तमिलनाडु में एक one औरत, lady in Tamil Nadu തമിഴ്നാട്ടിൽ उन्होंने आत्महत्या कर ली। committed suicide. ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. Even though उनके she was 96 से भी above ज्यादा अंक थे 96%. तो भी 96% मार्क ഉണ്ടായിട്ട് She उनको thought ऐसा that लगा she कि वो couldn't नेट face का the NEET एग्जाम का exam. सामना नहीं कर सकती, എക്സാം ഇനി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല इसलिए उन्होंने अपने So जीवन she का killed समाप्त herself. कर लिया। അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ സ്വയം इस तरह से In this way, कई लोग सोचते many हैं people are thinking അനേക ആളുകൾ कि कोई that भविष्य they have उनका no नहीं future है, at all. അവർക്ക് ഭാവി ഇനി मगर ഇല്ല दाऊद ने എന്ന്. कहा But David says, എന്നാൽ ദാവീദ് പറയുന്നു, if I have not believed that कि the अगर Lord मैं will do विश्वास good नहीं thing in my करता life, कि परमेश्वर എന്റെ मेरे जीवन में ജീവിതത്തിൽ भले യഹോവ काम എനിക്ക് करेगा, നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ तो I would मैं have अपने destroyed दुख my में sorrow. खत्म हो जाता। ഞാൻ ആകെ ദുഃഖത്തിൽ ആമഗ്നമാകുമായിരുന്നു. भजन Psalm संहिता 27 27:13 verse 13. 27 സങ്കീർത്തനം और साथ ही साथ बाइबल And कहता also है, the Bible says, ദൈവത്തിന്റെ यिर्मयाह in 29 Jeremiah के 11 में, 29:11, യിരെമ്യാവ് 29:11 परमेश्वर आपकी The Lord योजनाओं knows को your जानता है, plan. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി യഹോവ परंतु അറിയുന്നു. But his आपकी plan is योजनाओं से different from अलग your है plan. उसकी योजना। നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല അവിടുത്തെ വിചാരം. परमेश्वर की God's योजना plans are आपके for भविष्य के future. लिए है, ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ आपके शांति के लिए है, for peace, അത് आपकी സമാധാനത്തിന് उन्नति and के for लिए है। exaltation. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. तो So if अगर you have आपके no अंदर faith in परमेश्वर पर God, विश्वास नहीं है, ദൈവത്തിൽ താങ്കൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ you तो will आप certainly निश्चित go तौर into पर निराशा में चले depression. जाएंगे। തീർച്ചയായും മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് यीशु के വിധേയമാവുകയുള്ളൂ. जीवन की ओर देखें। Jesus' life. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെ സാഗൂതം നോക്കൂ. Jesus knew that he should उनको die मालूम as a था holy कि sacrifice वो for एक पवित्र ourselves. बलिदान के रूप पर അതിവിശുദ്ധ चढ़ाए जाने वाले हैं, യാഗമായി മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് മരിക്കണം എന്ന് അവൻ മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരുന്നു. He should be और उनको killed बड़े most निर्दयता cruel के manner. साथ मारा जाना जरूरी था। ക്രൂരമായ നിലയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് മുന്നമേ അറിഞ്ഞിരുന്നു. परंतु But क्या has he उन्होंने done any आत्महत्या कर ली? suicide? ആകട്ടെ, പക്ഷെ കർത്താവ് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഏതെങ്കിലും नहीं। ആത്മഹത്യയോ മറ്റോ ചെയ്തോ? क्यों? No. ഒരിക്കലുമില്ല. Why? इब्रानी 12वां Hebrews अध्याय chapter 12, എബ്രായർ 3 और 4 पद इस 3 प्रकार से 4 कहते हैं, says, 3 4 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു. he foreknew what is the joyful वो reward उस उमंग is भरे waiting for इनाम के him. बारे में जानते थे जो उनके लिए इंतजार करता है കിരീടങ്ങളെ ഓർത്ത് जब उस सताव में से होकर वो ആ गए। കഷ്ടതയുടെ താഴ്വീതിയിലൂടെ അവിടുന്ന് കടന്നു इसी പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. समान मेरे Similarly, बच्चों, my children, ഇതുപോലെ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, आपके जीवन में whatever कुछ भी क्यों happen ना in हो, life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും, शायद Whether you आपको get एमबीबीएस MBBS सीट मिले seat or या ना not. मिले, നിങ്ങൾ മെഡിസിന് സീറ്റ് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും, or आपको whether you get इंजीनियरिंग सीट engineering मिले seat या or ना not, मिले, എഞ്ചിനീയറിംഗിന് സീറ്റ് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും, or whether you आपको get बीकॉम का सीट BCom मिले seat or या ना not, मिले, ബികോം സീറ്റ് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും, or whether you're not या able फिर to आपको get कॉलेज any में seat in सीट the मिले college, ही या ना അല്ല, मिले, കോളേജിലെ ഏത് സീറ്റ് डरे കിട്ടിയാലും मत। ഇല്ലെങ്കിലും, do not be afraid. നിങ്ങൾ आप ഭയപ്പെടരുത്. शायद You might एक be an साधारण average स्टूडेंट हो student. सकते നിങ്ങൾ हैं, കേവലം മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന शायद ഒരു परीक्षा में Or you असफल might रहे हों, fail. അല്ല, തോൽവി അനുഭവിച്ച सिर्फ इतना ही That's आप the कर only पाए thing you हों। can do. പക്ഷേ അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. But that doesn't mean that you are unworthy to get मगर your इसका मतलब ये नहीं good है future. कि आप इसके योग्य नहीं हैं कि आपको एक अच्छा भविष्य मिले। അയോഗ്യനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു വശാകരുത്. The Lord can raise you परमेश्वर from आपको any. किसी भी स्तर में से उठा सकते ഏത് हैं। നിലവാരത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും. So many कई छोटे तबके के व्यापारी അനേക ചെറുകിട വ്യവസായികൾ when they are seeing that they have no future because जब of वे देखते mega हैं कि company बड़ी बड़ी projects. कंपनी के परियोजनाओं के कारण उनके पास कोई भविष्य नहीं है, ഭാവിയില്ല എന്നുള്ള मत ഭയം डरें। Don't be afraid. ആ നിലയിൽ പേടി അവരെ ബാധിക്കും. When your जब business आपका going व्यापार down and नीचे down, गिरता जाता है, ബിസിനസ് താഴേക്ക് നിബദിക്കുന്നു എന്നുള്ള not because of your laziness or not because आपके you have no further आलसीपन या knowledge. फिर अज्ञानता के कारण नहीं, ജ്ഞാനം കുറവായതുകൊണ്ടോ അല്ല, മടി കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. maybe because the corporate परंतु बड़ी बड़ी कंपनियों के कारण വ്യവസായങ്ങൾ വരുന്നതിനാൽ शायद आप डरे हों। might be afraid. നിങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള मगर ഒരാളാണ്. एक बात याद Remember रखें, one thing. നല്ലൊരു കാര്യം ഓർക്കുക, आप परमेश्वर के हाथों में हैं। നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാണ്. अगर एक One द्वार door is बंद being हो shut. जाए ഒരു വാതിൽ അടഞ്ഞാൽ तो वो दूसरे द्वार से खोलेंगे। इसलिए So be of good courage. When everything went lost, आप अपने आप you में think yourself that you have Jesus inside your heart यीशु मसीह हैं और and उनके His वचन words in आपके your दिल में heart. हैं। Those more precious वो than किसी भी any bank बैंक में किए गए deposit. निवेश से ज्यादा बहुमूल्य है कि नहीं? Isn't it? അല്ലേ? कई साल पहले Years ago, വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം there was a young man. एक जवान went to व्यक्ति अमेरिका में America. गया। ഒരു
യുവാവ് അമേരിക്കൻ धन कमाने के लिए, for yearning. ധനസമ്പാദനത്തിന്. परंतु But he उसको never knew अंग्रेजी नहीं मालूम थी. പക്ഷേ വേണ്ടത്ര ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനമില്ലായിരുന്നു. वो She went गलती there से वहां accidentally. पहुंच गया था. വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയത്. And there he वहां पे never उसको knew भाषा language तक or नहीं anything. मालूम था, അവിടെ ഭാഷയൊന്നും നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നുവെങ്കിലും इसलिए So he उन्होंने joined चाय की tea दुकान shop. में काम करना शुरू किया. ചായക്കടയിലാണ് ഈ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനക്കുറവ് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് And वहां start पे to एक work like a गुलाम की slave. तरह काम करने लगे. അടിമയെ പോലെ അവിടെ പണി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. And परंतु but he वो was a एक very बहुत ही pious धर्मी man. व्यक्ति था, ഭക്തനായ ഒരു जवान യുവാവായിരുന്നു. व्यक्ति, Young guy, യുവാവ്. शायद maybe 19 साल का. 19 years old. ഏതാണ്ട് 19 വയസ്സ് മാത്രം. But very वो regular हमेशा in कलीसिया में church. जाता था. അപ്പോൾ തന്നെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പതിവാക്കിയ സ്വഭാവം. Regular in reading his और own अपनी native भाषा में बाइबल को निरंतर पढ़ता रहता था, സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എന്നും तमिल बाइबल. language, the Tamil Bible. തമിഴ് हुआ क्या, But what's happened? എന്താ ഒടുവിൽ പറ്റിയത്? जैसे जैसे As the दिन days बीतते go गए, by, ദിവസങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകവേ the Lord Jesus प्रभु यीशु मसीह ने appeared in उनको a सपने dream में दर्शन दिया യേശുക്രിസ്തു തനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. and और talked मूंगफलियों about के the बारे में बात groundnuts. करने लगे. എന്നിട്ട് ഈ നമുക്കറിയാം നിലക്കടലയെ കുറിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു. And through that, how he can make 60 types और उसके of द्वारा वो groundnut किस sweets. प्रकार से 60 विभिन्न प्रकार के मूंगफली के मिष्ठान बना सकते हैं, പദാർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് അവനോട് വിളിച്ചു. So he उन्होंने started उससे with शुरुआत that की. അങ്ങനെ അവൻ ആ കാര്യം ആരംഭിച്ചു. in his अपने leisure time खाली in समय Krishna. में जो चाय की दुकान में था. ചായക്കടയിലെ ജോലിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്തിലാണ്. Within कुछ सालों some बाद years, ചില വർഷങ്ങൾ वो एक लखपति बन गया. millionaire. അദ്ദേഹം ഒരു ലക്ഷാധിപതിയായി. So the Lord परमेश्वर का had his अपना एक own तरीका way. है. കർത്താവിന് അവനെ കുറിച്ച് തന്റെ സ്വന്തം മാർഗം പാത सिर्फ ഉണ്ടായി. एक ही बात, One thing, ഒറ്റ കാര്യമാണ്. but they claim उसकी forth his प्रतिज्ञाओं को अब promises. जकड़े रहें, पकड़े रहें. വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ആശ്രയിക്കും. His उसकी promises never प्रतिज्ञाएं कभी fail. असफल नहीं होती हैं. വചനത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും आमीन. Amen. ആമേൻ. His promises और established उसकी forever. प्रतिज्ञाएं निरंतर बनी रहती हैं. എന്നേക്കും സുസ്ഥിരമാക്കിയതാണ്. David always दाऊद claimed हमेशा his अपने promises. प्रतिज्ञाओं का दावा करता रहा. വാഗ്ദാനങ്ങളെ ആമേൻ. ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. Amen. ആമേൻ. चौथी बात, Fourthly, നാലാമത് there's एक another और kind of भय है, fear, മറ്റൊരു തരം ഭയം. वो है अकेलापन. loneliness. ഏകാന്തതയുടെ പേര്. Many elderly people कई used to बुजुर्ग have that लोगों के kind of पास ये fear. भय होता है, പ്രായമുള്ളവർക്കും ഈ ഏകാന്തതയെ ഭയമാണ്. अकेलापन. Loneliness. ഈ ഏകാന്തത. Perhaps your children शायद might have आपके gone बच्चे abroad. विदेश जा चुके हों, എല്ലാവരും തന്നെ വിദേശങ്ങളിൽ പോയിരിക്കുന്നു. Perhaps your wife or husband or children may be out या of फिर your आपके sight. पति, पत्नी या बच्चे आपकी नजर से दूर हों. മക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ആരും ഇല്ലായിരിക്കാം. शायद Or वो they may die. मृत्यु को प्राप्त कर गए हों, ചിലരെങ്കിലും മരണത്താൽ इसलिए आप अकेले पड़ गए हों. Alone. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തനിയെയാണ്. So that kind of fear ये will इस प्रकार का भय आपको जकड़ लेगा. ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി നിങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കും. अकेलापन. loneliness. ഏകാന്തത. यीशु ने कहा Jesus said യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു. in John यूहन्ना 16:32 में, യോഹന്നാൻ 16:32 हे "Oh, my मेरे चेलों, disciples, എന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും as you think I कभी am ये ना not सोचना कि मैं alone. अकेला हूँ. നിങ്ങൾ തനിയെ ആണ് എന്ന് ഞാൻ തനിയെ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. The Father पिता is मेरे with साथ me." हैं. പിതാവ് എന്നോടൊപ്പമുണ്ട്. So similarly to इसी Joshua, समान he यहोशू said, से परमेश्वर ने യോശുവയോട് कहा, യഹോവയായ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു, मत "Don't be डर afraid നീ ഭയപ്പെടരുത്. that your कि तेरा master मालिक is dead. खत्म हो चुका है. നിന്റെ മുൻകഴിഞ്ഞ നേതാവ് മരിച്ചുപോയി എന്ന്. मैं तेरे I will साथ be with रहूंगा. you. ഞാൻ നിനക്ക് യജമാനനായി मैं will तेरे come साथ with चलूंगा. you. ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം വരും. व्यवस्था विवरण में Deuteronomy ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ chapter उसके 31, 31 6 और 6 और 8 पद में, 7 വാക്യങ്ങൾ I मैं will तेरे come साथ with you. चलूंगा. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. Many times David कई also बार felt दाऊद that. खुद भयभीत होता था, ദാവീദും ഇതുപോലെ और ഭയപ്പെട്ടു. परमेश्वर ने God कहा, said, ദൈവം പറഞ്ഞു, मैं तेरे "I will संग be with रहूंगा. you." ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. और वो हुआ. That happened. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? 2 Samuel 18 दूसरा सामुएल 18 के 6 और 8 के द्वारा 6 മുതൽ 8 വരെ and और 13. 13, 13 God was with him परमेश्वर wherever हमेशा he उसके went. संग बना रहा, जहां कहीं वो क्यों ना गया. ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഇരുന്നു. So when the इसलिए Lord जब is with परमेश्वर us, हमारे साथ हो, അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है. നമുക്കെതിരായി നിൽപ്പാൻ यिर्मयाह की ओर देखें. Jeremiah, യിരെമ്യാവിനെ നോക്കുക. when God called जब Jeremiah यिर्मयाह for को a एक purpose, उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया, ശുദ്ധിയോടെ
യെരമ്യാവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ यिर्मयाह ने said, कहा "I'm कि मैं alone." अकेला हूँ, യെരമ്യാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ मैं തനിയെ जवान हूँ। Young age. ഞാനൊരു ബാലകനാണ്. मगर यीशु ने Jesus कहा, said, യേശു പറഞ്ഞു, परमेश्वर ने God कहा, said, ദൈവം मत "Do അവനോട്, not डर, be afraid. നീ ഭയപ്പെടരുത്, मैं तेरे I will संग be with रहूंगा, you. ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും, तुझे safeguard बचाए you. रखूंगा, നിന്നെ तू സംരക്ഷിക്കും, जहां कहीं क्यों ना Wherever you जाए। go. നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും. So, my इसलिए dear मेरे son of प्रिय God, परमेश्वर के എന്റെ बच्चों, പ്രിയ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളെ, always हमेशा invite यीशु Jesus. को आमंत्रित करें। എപ്പോഴും യേശുവിനെ നിങ്ങൾ Whatever अब you जो do, भी wherever करे you और go. जहां എന്ത് कहीं क्यों ना ചെയ്താലും जाए। എവിടെ പോയാലും. In 1914 में 1914, 1914 when England, France, and other NATO group which are fighting, NATO army which was fighting against the enemy और जब army, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश अपने शत्रु से लड़ रहे थे, ശത്രു രാജ്യവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യവേ there was once a great वहां पे thing एक happened. बहुत बड़ी बात होती है। ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ കാര്യം സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. The French army, when it saw जब the enemy फ्रेंच army, सेना ने अपने शत्रु सेना को देखा, ശത്രു സൈന്യത്തെ കണ്ടപ്പോൾ they just वो simply भाग ran गए। away. അവര് പേടിച്ചോടിപ്പോയി. But the British army were very in small number. ब्रितानी सेना संख्या में कम थे और भयभीत थी। ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം പക്ഷേ And, ഉറച്ചു നിന്നു. and the captain of the army सेना was का thinking, कैप्टन इस प्रकार से सोच रहे थे, സൈന്യത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, "We will हम surely निश्चित die. रूप से मर जाएंगे, ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കാൻ പോകുന്നു. हमारा no कोई future. भविष्य नहीं बचा है। ഇനി ഭാവിയില്ല. We wouldn't have even time to connect our wives or हमारे children." पत्नियों और बच्चों से मिलने का भी हमें मौका नहीं मिलेगा। ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇനി അവസരമില്ല. और फिर In a एक क्षण में moment, ही ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ the उस कैप्टन ने thought, सोचा, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, हम क्यों ना प्रार्थना करें। എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൂടാ? And he asked all और of his उसने अपनी army, पूरी सेना से कहा, തന്റെ എല്ലാ സൈന്യത്തോടും, very small बहुत ही number, छोटी संख्या में थे वो, എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്, maybe 300 शायद to 300 से 500. 500 लोगों के बीच 500 ഇടയ്ക്ക് മാത്രം They knelt उन्होंने down. घुटने टेके और प्रार्थना किया। ഒന്നിച്ചു മുഴങ്കാലിൽ വീഴ. हुआ What's क्या? happened? എന്താ അതിന്റെ ഫലമായി God സംഭവിച്ചത്? sent for this परमेश्वर ने army. उस सेना को भेजा। സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് സഹായം അയച്ചു. The black horses आसमान came से from काले God, घोड़े उतर के आने लगे। ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് കടന്നു വന്നു. led एक by a सफेद white घोड़ा horse, उनका अगुवाई कर रहा था। കുതിരയുടെ മേൽ and the leader is Jesus. राजाओं का राजा यीशु वह खुद थे। രാജാധിരാജാവായ യേശു കർത്താവ് താൻ തന്നെ അവർക്ക് അനുകൂലമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഇറങ്ങി വന്നു. और वहां क्या हुआ? എന്ത് സംഭവിച്ചു? Without बिना लड़ाई के fighting, യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്നെ the enemy army had been शत्रु defeated पराजित हो गया സൈന്യം ആകപ്പാടെ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. by the वो heavenly army. स्वर्गीय सेना के द्वारा। സൈന്യത്താൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. So my मेरे dear प्रिय children, बच्चों, എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, remember इस बात को one, याद ഒരു रखो, കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. even if you lost शायद everything, आपने सब कुछ खो दिया हो, നഷ്ടമായാലും, even amidst a lot of tribulations, शायद आप कई सताव और परेशानियों में से होकर गुजर रहे हो, ഉണ്ടെങ്കിലും, even when a lot of things are और squeezing, कई ऐसे चीज जो आप पर दबाव डाल रहे हो, ഞെരുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും, when the bank people are बैंक के लोग squeezing आप you, पर दबाव डाल रहे हो, ബാങ്കുകാർ ആകെ ഞെരുക്കുകയാണെങ്കിൽ, and the people who gave loan are ऐसे लोग squeezing जिन्होंने you, उधार दिया है आप पर दबाव डाल रहे हो, നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഞെരുക്കുകയാണെങ്കിൽ आपके जीवन के प्रति धमकी दे रहे हो, തന്നെ അതൊരു ഭീതിയാണെങ്കിൽ, and the end of your dreaded sickness just made you लाइलाज fear. बीमारी आपको भयभीत कर रही हो, ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒടുവിൽ എന്തായി തീരുമെന്നുള്ള പേടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. Be of good. हिम्मत बांधे रखें। ധൈര്യപ്പെടുക. The one who is inside your heart is greater than जो anything. आपके हृदय के अंदर है वो बाकी सबसे बढ़कर है। അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. He will वो come. जरूर आएंगे, അവൻ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. He will give you वो आपको victory. विजय प्रदान करेंगे। വിജയം അവിടുന്ന് നൽകും. And और David दाऊद ने said कहा ദാവീദ് പറയുന്നു in Psalm भजन 18, संगीता 18 में 18 സങ്കീർത്തനത്തിൽ verse 3 से 3 6 to पद 6, के बीच, 1 मुതൽ 6 വരെ വാക്യങ്ങൾ. the Lord is my प्रभु salvation, यहोवा मेरा उद्धार है, the rock of उद्धार का salvation, चट्टान है, പാറയും unto whom I जिस पर मैं believe. विश्वास करता हूँ, വിശ്വസിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. So I will not afraid of pangs of इसीलिए मैं death. मृत्यु से भयभीत ना होऊंगा। ഇനിമേൽ പേടിക്കയില്ല. Even the cords of death यहाँ तक surrounded कि me. मृत्यु के भय ने मुझे घेर रखा है, ഭീതി വേട്ടയാടുമ്പോൾ It will no power परंतु over वो me. मुझ पर विजय नहीं प्राप्त करेगा। അധികാരവും ഇല്ല. I will call मैं upon उसके his नाम name. की दुहाई दूंगा। യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. Psalm 34 verse 6. भजन he 34 के 6 में उसने कहा, സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 6-ാം said, He വാക്യത്തിൽ delivered me from all उसने fear. सारे भय से मुझे मुक्त कर दिया है। അവിടുന്ന് And വിടുവിച്ചു. it said in Psalm 56 verse और 3, 56 के 3 में कहा, 3-ാം വാക്യം. in the time of fear I
believe भय His के समय में उसके नाम पर मैं विश्वास करता हूँ, I believe in His मैं उसकी promises. प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता हूँ, I believe in His उसकी prophecies. भविष्यवाणियों पर विश्वास करता हूँ। I believe in the Almighty God who is able to do मैं everything उस for me. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करूंगा जो सब कुछ कर सकता है, Who is unchanging. वो बदलता नहीं है, All the time वो हमेशा same. एक ही समान रहता है, Alpha and वो Omega. अल्फा और ओमेगा है। That's why He इसीलिए ही वो risen, जीवित हो उठा, to be the same ताकि वो forever. वही बन जाए हमेशा हमेशा के लिए, In order to guide और हमारा us, मार्गदर्शन करें, in order to be with हमारे us. साथ बने रहे। But how we love Him हम so कितना much, अधिक उनसे प्रेम करते हैं, as He is ready to care for जैसे वो us, हमारी देखभाल करने के लिए तैयार हैं, as He is ready to supply everything जैसे abundantly, सब कुछ बहुतायत से देने के लिए वे तैयार हैं, as He is always ready to protect us by His army of the host of जैसे वो स्वर्ग की सेना के द्वारा हमेशा हमें सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं। the Bible बाइबल says, कहता है, the perfect love will cast out the सिद्ध fear. प्रेम सारे भय को दूर कर देता है। 1 John chapter 4:18. पहला यूहन्ना 4:18। In perfect love there is no fear. सिद्ध प्रेम के अंदर कोई भय नहीं पाया जाता, Because love of God believes everything. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सब पर विश्वास करता है, Hope for every good सारे thing. भले चीजों का आशा करता है। 1 Corinthians 13:18. पहला कुरिन्ती 13:18। So when the servant of जब Elisha, एलीशा का दास, when he saw the 3,000 army जब people उसने 3,000 की सेना को देखा around his master अपने मालिक के चारों ओर, with the shields and swords and वो spears, ढाल तलवार और भालों को लेकर, so much afraid. वो बहुत डर गया। But Elisha, एलीशा never be वो afraid, कभी ना डरा, because he knew क्योंकि वो जानता था that God Jehovah army is always कि surrounding him. परमेश्वर यहोवा का सेना उसके चारों ओर हमेशा रहता है। What is this human army? ये इंसान की सेना क्या है? Whether it's with a nuclear bomb or artillery or machine वो gun, चाहे न्यूक्लियर बम से हो, मशीन गन हो या कुछ और हो, they are nothing before उसके him. सामने कुछ भी नहीं। One angel is सिर्फ enough. एक स्वर्गदूत काफी है, Just one सिर्फ angel एक स्वर्गदूत काफी है to kill all the ताकि enemies. सारे दुश्मन खत्म हो जाएं। Even though they may be हाँ, millions, वो लाखों में हो सकते हैं, the Lord need only one परमेश्वर word. यहोवा के लिए एक शब्द काफी है, Only one सिर्फ word. एक ही शब्द। Many people in this world कई लोग इस संसार में nowadays wanted to become a dictators. वो तानाशाही बनना चाहते हैं। They are thinking that they can go and kill वो Christians. सोचते हैं कि वो जाकर मसीहों को खत्म कर सकते हैं, They can go and destroy the वो temples. मंदिरों को तोड़ सकते हैं। And not only सिर्फ that, उतना ही नहीं, they are standing naked before the ladies and threaten them. औरतों के सामने नग्न खड़े होकर उनके जीवन को धमकी देते हैं। Is this a piety? क्या यह आपकी देवता है? Is this your reverential deity? क्या यह आपका ईश्वरीय देवता है? Taking clubs and sticks and लाठी everything. और डंडा लेकर आप आते हैं? If your God is अगर power, तुम्हारे ईश्वर में सामर्थ है, let him fight with the angels. उसको स्वर्गदूतों से लड़ने दें। Why human beings become terrorists? क्यों इंसान उग्रवादी बन जाते हैं? Why? क्यों? In order to destroy the communal sweet fellowship and unity. वो इसलिए है कि वह समुदाय के एकता और संगति को तोड़ना चाहते हैं। God is love परमेश्वर प्रेम है and full of और love. पूरा प्रेम से भरा है। Those who follow him जो उसके पीछे चलते हैं will love him with all their heart, soul and mind, और पूरे दिल से, मन से और प्राण से उससे प्रेम करते हैं, and will surely love their neighbors, वे निश्चित तौर पे अपने पड़ोसियों से प्रेम रखेंगे, surely love their families, वो अपने परिवार से प्रेम रखेंगे, surely love others, वो दूसरों से निश्चित तौर पे प्रेम रखेंगे, other religion people also. दूसरे लोग जो दूसरे धर्म
को मानते हैं, even the other people who never believe in God. ऐसे लोगों से भी जो परमेश्वर तक का विश्वास नहीं करते, എന്ന ആ മര്യാദയിൽ സ്നേഹിക്കും. They will love even their enemies, वो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, അവർ തയ്യാറാകും like Jesus. यीशु के समान। യേശുവിനെ പോലെ. So the true love इसलिए सच्चा प्रेम യഥാർത്ഥ स्नेഹം cast away the fear. उस सारे भय को दूर कर देता है। So what's happened to Elisha? तो एलिशा के साथ क्या हुआ? സംഭവിച്ചു? Just Elisha stretched forth his hand. एलिशा ने अपने हाथ को बढ़ाया, ഒന്ന് നീട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. All became blind. शत्रु सेना पूरे अंधी हो गए, 3,000 soldiers became blind 3000 सैनिक अंधे हो गए, പിടിച്ചവരായി. and have followed Elisha like a slave. और एलिशा के पीछे वो गुलाम की तरह चलने लगे। പിന്നാലെ പോയി. What's happened to the sword, spear, clubs and shields and horses? उनके सारे हथियारों का क्या हुआ? അവയ്ക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? The Bible never tells lie. बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता। ഒരിക്കലും കള്ളം പറയുന്നില്ല. It can happen even now. आज भी यह हो सकता है। അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയും. The Lord is ready to deliver his people from all sorts of sickness, tribulations, sufferings, oppositions, enmities. परमेश्वर अपने जनों को सारी बीमारियों, तकलीफों, सताओं को और दुश्मनी से बचा सकता है। ഇന്നും അവിടുന്ന് ശക്തനാണ്. But Moses was afraid मूसा भयभीत था। when God asked him to deliver his people. जब परमेश्वर ने उसे अपने लोगों को बचाने के लिए He भेजा, was going on telling lame excuses. वो बहाने पे बहाने बनाते जा रहा था। മുൻപാകെ ഒന്നിനു പിന്നാലെ മറ്റൊന്നായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Why? क्यों? എന്തുകൊണ്ടാ? He gave way for self-pity. क्योंकि वो अपने आप पर दया दिखा रहा था। തോന്നിയ ഒരു സഹതാപം. He was telling to God Almighty, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कह रहा था, അവന്റെ ഈ മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ അവൻ I am not so eloquent in मैं बहुत ही निपुण नहीं हूँ। സാമർഥ്യമുള്ളവനല്ല. That doesn't matter. उससे फर्क नहीं पड़ता, Of course, his age was 80 years. क्योंकि उसकी उम्र 80 साल की थी। Walking with a shepherd rod. वो एक चरवाहे की लाठी लेकर चलता था। പിന്നാലെ പോവുകയായി. But God said, परंतु परमेश्वर ने कहा, I will come with you. मैं तेरे साथ चलूंगा। I am the one who made heaven and earth will come with you. मैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है, तेरे संग चलूंगा। Don't be afraid. അതുകൊണ്ട് मत നീ डर। ഭയപ്പെടേണ്ട.